Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we're gonna continue our lesson with topic 1.3, which is stoichiometry. Okay, so in this lesson, we will continue with the stoichiometry. Okay, has two parts, which is balance equation and problem solving. So what is stoichiometry actually? Stoichiometry actually is numerical relationship between chemical quantities in a balanced chemical equation. Hubungan antara kuantiti kimia dengan persamaan tidak balas yang balance. So in this case kita akan sentuh dua terms yang penting, iaitu balance equation dan juga problem solving. So untuk catch up both ni perlu ikut sequence, which is kita perlu balance equation first before kita buat problem solving. Okay? Tak boleh selesaikan problem solving jika equation tak balance. Okay. So kita teruskan. Apa itu balance chemical equation? So balance chemical equation persamaan kimia yang seimbang bila mana kita ada satu persamaan di mana elemen sebelah kiri, in the left side is the reactant and at the right side is the product. So di bahagian reactant ni kita ada simbol X, which is X ni adalah stoichiometry coefficient. Okay? Berapa bilangan elemen yang wujud. Okay? Maksudnya berapa mol untuk A, berapa mol untuk B. Okay? Elemen B berapa mol, diwakilkan dengan Y. So Y ni kita panggil dia sebagai coefficient. Okay. Same with Z. So at the right side is the product. Okay. So Z ni adalah coefficient, C ni adalah dia punya elemen. So W ni adalah coefficient, D adalah elemen. So X dengan Y, XA plus YB equal to ZC plus WB must be balanced between reactant and product. Mesti balance lah. Okay. So baru kita boleh proceed dengan problem solving. Balance chemical equation ni ada dua jenis, iaitu chemical equation dan juga redox equation. So untuk chemical equation ni adalah statement that use chemical formula to express the identities and quantities of the substance involved in chemical or physical change. Okay. So dekat sini kita chemical equation yang biasa yang kita balance ikut bilangan atom antara reaktan dengan produk. So method yang kita guna adalah inspection method. So untuk lagi satu jenis equation adalah redox equation. Okay, melibatkan oxidation and reduction. So yang ini akan melibatkan net movement of electron from one reactant to another. Okay. So kat sini kita ada dua method yang digunakan untuk balance the redox equation, iaitu inspection method dan juga ion electron method. So kita akan sentuh semua dalam exercise. Let's look at the inspection method, how to balance the chemical equation by applying inspection method. So we look at the first example. C6H6 plus oxygen to form carbon dioxide and water. So at the left side, if you can see, we have 6 carbon, and then at the right side you have 1 carbon. So in this situation, we need to add 6 carbon at the right side, okay, to make it balance. So kat sini dah nampak dah carbon cukup. So kita tengok hydrogen. So hydrogen dekat sebelah kiri ada 6, sebelah kanan ada 2. So to make it balance, at the right side ni kita kena times 3 to make it 6 also. Okay. So dapatlah
balance 6 hydrogen. So one more atom is oxygen. At the left side 2 oxygen, right side 3 oxygen. Okay. So dekat sini tak balance, 3 hidrogen sebelah 3 oksigen sebelah kanan, 2 oksigen sebelah kiri. So apa yang kita boleh buat, kita akan letak 3/2 di sebelah kiri. So barulah balance. Atau kita boleh jadikan persamaan kimia ni, chemical equation ni darab 2 supaya persamaan tu akan dapat 2,6H6 plus 3 oxygen form 12 carbon dioxide plus 6 water. Okay. So make sure all the atom are balanced in both sides. Okay, dekat bahagian reactant ada 12 carbon, bahagian produk pun 12 carbon, and then hydrogen pun ada 12 bahagian reactant, bahagian produk pun ada 12 hydrogen. Oksigen ada 6, oksigen ada 6. So betul lah. Okay. So example number 2, we have aluminium plus sulfuric acid. So dapat aluminium sulfate plus hydrogen. So kita balancekan aluminium dulu. Sebelah kanan ada 2, sebelah kiri ada 1. So kita akan balancekan dengan letak 2 aluminium. And then kita akan balancekan sulfur. Sulfur sebelah kiri, reactant ni ada 1. Di sebelah kanan ada 3. Okay, sulfur ada 3. So sini ada 1, kita akan letak sini 3 untuk balancekan bilangan sulfur dahulu. Okay. Selepas tu kita tengok bilangan hidrogen. So bilangan hidrogen kita akan nampak kat sini sebelah kiri ada 6 hidrogen. Sebelah kanan kita cuma ada 2. So kat sini kita akan letakkan 3 hidrogen. And then last one is oxygen. Okay, at the left side you have 12 oxygen already. So right side kita ada oksigen 4. Okay, 4 darab 3. Okay, so kat sini ada 12 dah. So complete balance. Okay. Kita tengok example yang ketiga, yang ini ClO2 plus water form HClO2 plus HClO3. So dekat sini kita tengok fluorine sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. So tak balance kan? Sebelah kiri tak cukup 2. So kita letak sini 2. Untuk hydrogen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 2. Okay, complete. So for oxygen sebelah kiri ada 4, 5. So sebelah kanan ada 2 tambah 3, 5. So complete. Okay, so this is how to balance the infection method. So we go to the next slide. Okay, we discuss ion electron method pula. So ion electron method ini untuk balance redox reaction yang melibatkan proses oxidation and reduction. Okay. So dekat sini contoh yang saya ambil ini C2O4 2 minus MnO2 minus plus H plus, okay, to form carbon dioxide dengan mangan in water. So divide the equation into 2 half fraction. So in this case kita divide, kita kena tentukan which one is oxidation and which one is reduction. So to determine it, you need to count the oxidation number. Okay, so count the oxidation number. At least kat sini kita nampak yang paling mudah untuk mengira adalah MnO4 minus 2 Mn2 plus. So in this case kita kena determine the number of oxidation for Mn at the left side and then compare with the right side is positive 2. Okay, so to count, you can calculate. Okay, let's say kita kira di sini Mn is X
plus 2 times negative, sorry bukan 2, 4 times. Okay, 4 times so 4 times negative 2. Negative 2 is oxidation number for oxygen. Okay, yang ni memang fix dan semua orang wajib tahu. Okay, boleh refer pada cannot semua oxidation number yang basic. So dekat sini X plus negative 8 equals to negative 1. So X equal to negative 8 bawa ke kanan jadi positif kan, positif 8 tolak 1 jadi positif 7. So dekat sini kita tahu Mn kat sini positif 7. Okay, reduce to positif 2. Okay, so kat sini apa yang berlaku, MnO4 minus to Mn2 plus is reduce, berlaku proses reduction. Okay, so dekat sini kita letak MnO4 minus to form Mn2 plus, and then C2O4 2 minus, and then form CO2. We can ignore H plus and H2O. Okay, so step 2, balance the element other than oxygen and hydrogen. Okay, balance the element other than oxygen and hydrogen. So for oxidation we have carbon. So carbon here already balanced. Okay, carbon dia dah balance dah, sebelah kiri 2, sebelah kanan carbon sebelah kiri 2, sebelah kanan 1. So that's mean kita kena letak 2 dekat sebelah kanan, sebelah produk C2O4 2 minus to form 2 carbon dioxide. Okay, so reduction pula Mn sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. So that kita akan maintain, tak ada perubahan, no change. So kita akan state MnO4 minus to form Mn2 plus. Okay, dalam step kedua ni kita kena balance a few atoms before kita move to the balance electron. So yang kedua, dalam step kedua ada next step dia adalah balance the oxygen atom by adding water. So this one is should be known. Bila you nak top up oxygen, you kena tambah air water. Okay, nak top up oxygen must add water. So oxidation kat sini, you nak oxygen sebelah kiri ada 4, sebelah kanan pun ada 4. So maintain lah, no change. Okay, saya letak no change lah, ataupun you boleh copy paste semula lah. C2O4 betul sebelah kanan, sebelah kiri 4, sebelah kanan pun 4. Okay, untuk reduction sebelah dia masih maintain yang ni kan. Okay, so sebelah kiri ada 4 oksigen, sebelah kanan tak ada oksigen. So you need to add water at the right side. So MnO4 minus produce Mn2 plus 4. Since you have 4 oxygen, so you need to add 4 water. Okay, so next step, dalam step 2 ni balance hydrogen atom by adding hydrogen ion. Okay, you nak tambah hydrogen, kena tambah hydrogen plus. You nak balancekan hydrogen, mesti tambah hydrogen plus. So oxidation tadi no change, kita copy yang pada sini. So dekat sini tak ada hydrogen langsung, left side pun tak ada, at the right side pun tak ada. So no need to add hydrogen. Okay, no change. So sebab apa? Kiri kanan tak ada hydrogen. Okay, untuk reduction equation, so left side tak ada hydrogen, but right side you have 8 hydrogen. So you need to top up at 8
hydrogen ion at the left side. Okay, so 8 H plus Mn O4 minus form Mn 2 plus 4 water. Okay, so nampak di situ dia balancekan bilangan hidrogen dengan menambah hidrogen ion. Okay, sebelah kanan dia ada 8, sebelah kiri pun ada 8. Okay, so balance the charge by adding electron. Okay, balance the charge by adding electron to the side greater overall positive charge. Okay, dekat sini kita kena tengok setiap satu. Sekejap, saya copy dulu. Sebab saya tak nampak. Okay, saya copy ni. C2 4 2 minus from 2CO2. Okay, so balance the charge by adding the electron to the side with the greater overall positive charge. So kita tengok pada oxidation reaction kat sini. Awak nampak dekat sini untuk sebelah kiri punya charge adalah negatif 2, sebelah kanan 0. So you kena tambah dekat side yang lebih besar nilai oxidation number dia. Okay, nilai charge dia mesti yang lebih besar ataupun lebih positif. So between negative 2 dengan 0, so beza dia 2 lah. So beza dia 2, jadinya you kena tambah elektron dekat sebelah kanan. Okay, dekat sebelah tempat yang positif, yang lebih positif. So kat sini you akan tambah elektron C2O4 2 minus 2 CO2. Ni kosong charge dia, kalau tak ada tu apa, plus 2 elektron. Okay, kita tambah 2 elektron kat sini supaya nanti bila you balancekan, kalau you check balik dia punya charge, so sebelah kiri negatif 2, sebelah kanan kat sini kosong, kat sini negatif 2. So kosong tolak negatif 2 dapat negatif 2. So balance lah. Okay, so dekat sini negatif 2, so sini kosong, sini 2 darab negatif 1 is negatif 2. So bila you total up, you akan dapat bilangan charge untuk kiri negatif 2, sebelah kanan 0 minus 2 is equal negative 2 also. So same electron, same charge. Okay, so proceed to the reduction process. So untuk reduction process, kita ada positive 8. Okay, positive 8. Okay, let's say I tulis kat situ supaya you all nampak. So positive 8 here, negative 1, and then negative positive 2, and this side 4 times 0. So you get 0 here. So 8 minus 1 equals to positive 7. So at the left side you ada charge positive 7. So at the right side you ada positive 2. Okay, so yang mana lebih besar? So left side lebih besar, charge positive dia lebih besar. So you kena tambah elektron di sebelah kiri. So berapa banyak tu depends on the difference between charge. So sini positive 7, yang sini positive 2. So difference dia adalah 5. So that you need to add 5 electron at the left side. So you write here 5 electron plus 8 hydrogen plus Mn O4 minus to form Mn 2 plus 4 water. Okay, so bila you nampak dekat sini, bila you balancekan semula dia punya charge, you akan dapat charge kiri dan charge kanan dah sama lah. Dah sama, which is positive 2. Okay, dekat sebelah kanan memang stay positive 2. Yang sebelah kiri ni bila you kira semula, you akan dapat positive 2. So ni negative 5. Okay, 5 darab negatif 1 is negative 5. So 8 darab positif 1, positif 8. And then 1. Yang ni total total keseluruhan ni negatif 1. Okay, semua ni charge negatif 1. So negatif 5 tambah 8 tambah negatif 1 equals to positif 2.
So same with the with the right side. Okay, positive 2. Okay, so steps seterusnya, multiply each half fraction by an integer so that the number electron loss in one half fraction equals the number gain in the other. Okay, dekat sini kita kena samakan bilangan elektron yang hilang. Antara oxidation dengan reduction, kita nampak ada bilangan elektron yang kita tambah dekat sini. Jadinya kat sini kita kena samakan bilangan elektron tu, sama ada kita darab both ataupun darab salah satu supaya dia samalah. So dekat sini dalam case ni 2 dengan 5, so that 2 tak boleh multiply any number to get 5. So kita kena multiple each other. So that oxidation tu 2 darab 5, reduction tu 5 darab 2. So semua the whole equation you need to times with the kalau oxidation kena darab 2 darab 5. So yang oxidation ni kena darab dengan 5. So you akan dapat 5 C2O4 2 minus. Okay, so 5 darab 2 10 carbon dioxide, 5 darab 2 dapat 10 elektron. Okay, so for reduction 5 times tu 10 elektron plus 2 darab 8 is 16 hydrogen plus 2 MnO4 minus 2 Mn2 plus 8 air. Okay, so ini dia punya equation. So yang ini kita baru balancekan dia punya elektron. So for next step, add the two half fraction and simplify where possible by cancelling species appearing on both sides. So kita kena combine, dah tak adalah oxidation and reduction ni, kita kena combine the reaction dan kita akan cancel yang ada species yang sama. Okay, untuk oxidation dengan reduction. So kita copy baliklah. So here the equation. Okay, so kita akan tambahkan semua equation ni, reactant dengan reactant, produk dengan produk, and then kita akan cancel species yang sama. Kita akan cancel kalau species tu berada opposite side, which is reactant dengan produk. Kalau the same side, kita kena tambahkan. So macam ni, 10 elektron sebelah produk, so 10 elektron sebelah reactant. So yang ni kita akan potong lah sebab dia different side. So bila dah different side, kita memang akan potong. Okay. And then so yang lain tu tak ada yang sama, dia punya apa nama, tak ada yang sama dia punya species. So kita copy paste. Okay, kita dapat 5 C2O4 2 minus plus 16 hydrogen plus 2 MnO4 minus to form 10 carbon dioxide, 2 Mn 2 plus 8 water. Okay, so this is the equation. So the last step is you need to check the equation to make sure that there are same number of atom of each kind and the same total charge. Okay, make sure kita check lah betul tak bilangan atom dan juga bilangan charge antara reactant dengan produk. So dekat sini kita dapati dia punya bilangan carbon sebelah kiri 10, sebelah kanan pun 10. Bilangan hydrogen suppose 16 at the left and also at the right side, then 16. So untuk Mn mesti ada 2, then dekat right side pun 2. So oxygen mesti ada 8. So sebelah kiri 8, sebelah kanan pun 8. So kita check dia punya charge pula. So untuk check dia punya charge, untuk check dia punya charge kita tengok so yang ini 5 times -2 is -10. And then
16 times positive 1 is positive 16, and then 2 times negative 1 is negative 2. So kat sini kita nampak negatif 10 tambah 16 tolak dengan 2, so bersamaan dengan positif 4. Okay, for this side 0, 2 plus positive 2 times positive 2, positive 4. Okay, this side 0, this side pun 0 lah, so sama dia punya charge. So done for, so this equation is in acidic medium. Okay, kenapa kita kata dia acidic medium? Sebab kat sini dalam persamaan ni kita ada hasilkan hidrogen. So kat sini yang menunjukkan dia dalam keadaan acidic. Okay. Okay, kita continue dengan contoh yang terakhir, iaitu balance chemical equation in basic medium menggunakan ion electron method. Okay, so this is the chemical equation yang perlu di-balance. So kalau kita tengok kat sini ada satu sahaja reaktor, ada dua produk. So untuk step 1 tu divide the equation into two half fraction. So you just divide chlorine reactor ni akan form ClO4 dan satu lagi Cl minus. Okay, kita tulis dia punya persamaan untuk reduction. Cl2 form Cl minus. Lagi satu Cl2 form ClO4 minus. Okay, so dekat sini kita obviously nampaklah reduction daripada 0 form negative 1. So kat situ kita nampak penurunan nombor perbezaan. So maksudnya the half tu adalah oxidation reaction. So step 2, balance the element other than oxygen and hydrogen first. So untuk oxidation kat sini, Cl in the left side is 2 atom and in the right side ada satu je. So kat situ kita akan balancekan jadi 2 ClO4 minus. So reduction pun sama, Cl2 akan form 2 Cl minus. Okay, balance the oxygen atom by adding water. So oxygen atom dekat sini, oxidation reaction ni, oxygen ada 8 2 darab 4. Okay, so ada 8 oksigen sebelah kanan, kita tambah 8 air Cl2, and then dia akan form 2 ClO4 minus. Okay, and then untuk reduction tak ada oksigen, so that no change. For the next step is balance hydrogen atom by adding hydrogen ion. So for oxidation reaction, kita nampak kat sini ada 16 hydrogen at the left side, so at the right side no hydrogen. So we need to add 16 hydrogen at the right side. Okay, hydrogen ion. So 2ClO4 minus plus 16H plus. And then for reduction reaction, since chlorine molecule form chloride ion, tak ada hydrogen, so still no change, but let's copy in this here, 2Cl minus. So the next step is balance the charge by adding electron. Okay, by adding electron dekat side yang greater positive charge, okay, greater overall positive charge. So dekat sini kita tengok charge untuk sebelah kiri oxidation reaction kat sini 8 times 0, so dia ikut 0, and then chlorine gas pun you dapat 0, so sebelah kiri 0, di sebelah kanan 2 times negative 1 is negative 2. 16 times positive 1 means positive 16, so total here is positive 14. Okay,
So that kat sini kita nampakkan unbalanced. So that we need to add electron at the right side. Okay, yang greater positive charge tu sebelah kanan, jadinya kita kena tambah elektron di sebelah kanan. So that you punya persamaan tu akan jadi 8 air tambah klorin 2 ClO4 minus, then 16 hydrogen plus 14 electron. Okay. So for reduction here, the charge chlorine 0 and then 2 chloride ion means 2 times negative 1. So negative 2. So kat sini kita nampak kosong lebih besar. So beza antara kosong dengan negatif 2 adalah 2. So kita akan tambah elektron at the left side, 2 electron. So 2 electron times chlorine to form 2 chloride ion. Okay. So dekat sini step seterusnya kita kena multiply elektron tu sama rata antara oxidation dengan reduction. So kalau kita tengok kat sini, oxidation ada 14 elektron, reduction ada 2 elektron. Jadi kat sini kita boleh times 7 for reduction. So oxidation stay, no change. So reduction, you have 14 electron times plus 7 chlorine, then you will form 14 chloride ion. Okay, 14 chloride ion. So the oxidation reaction still same, sama dengan atas ni. So lepas ni kita akan copy untuk next step. Untuk step keempat, di mana you need to add two half fraction and simplify, dan cancel same species, species yang sama kita cancel kalau different side. Okay, so kita copy semula yang tadi. Okay, so this is the equation. You need to kita tambahlah kedua-duanya ni untuk jadi satu equation, dan kita akan cancel elektron dan juga spesies yang sama. So dekat sini saya akan cancel elektron, 14 elektron tu kita akan cancel since elektron tu berada opposite side. So 14 di sebelah produk dan yang ni 14 di sebelah reactant, kita akan cancel. So kalau kita tengok kat sini 8 water tambah dengan 1 klorin dekat bahagian reactant, dekat reduction ni pun ada klorin dekat bahagian reactant. So since dekat same side, that means you kena add on. Okay, kalau dia sama side kena tambah. Kalau different side you kena minus. Macam ni lah, 14 minus 14. So you will cancel electron. So dekat sini you akan tambah klorin yang ni tambah dengan yang ni. So you akan dapat 8 klorin gas. So 2 ClO4 minus tambah 16 hydrogen tambah 14 Cl minus. So ni 8 air. Okay. So check equation sama tak dia punya bilangan atom dan juga charge. So kalau kita tengok kat sini, charge kosong, ni kosong, sini negatif 2, 16, negatif 14. So 16 tolak 16 dapat kosong at the end. So total charge kiri dan kanan sama. Okay, so saya dah siap-siap untuk step 5 tu dekat sini dah lah. Okay, so since this one actually kita dah siap dah. So this one kalau you tengok kat sini ada kehadiran hydrogen ion. That means this is acidic medium. Okay, ni dah siap lah ni untuk acidic medium. But the equation asks you to write the basic medium. So basic medium ada step extra, which is you kena neutralizekan hydrogen ion by adding the same number of OH minus both sides. So apa yang you kena buat adalah
dekat sini. Okay. Dekat sini you kena top up OH minus both side, reactant and product, ikut bilangan H plus. Okay, ikut bilangan H plus. So H plus kat sini berapa? 16. Jadinya awak kena tambah OH minus reactant side sebanyak 16 OH minus. And then dekat bahagian produk pun tambah 16 OH minus. Okay. So dekat sini bila you dapat macam ni, as you know, H plus plus OH minus will form water. Okay. Dia akan form water. H plus tambah dengan OH minus, dia akan form water. So kat sini you akan form 2ClO4 minus tambah dengan 16 air, form 14Cl minus. Okay. So dekat sini ada 16 OH minus plus 8 air plus 8 klorin. Okay. So kalau you perasan kat sini, kita dah form OH minus. Okay, dalam keadaan basic lah ni. Ni dah jadi basic dah. But since here at the reactant and product side, we have the same species, which is water. Left side 8, right side 16. So bila different side, kita perlu cancel out ataupun dia punya jalan kerjanya you kena minus lah. 8 dengan 16. So kat sini habis, sebelah kiri tu habis, sebelah kanan baki 8. Okay, 8 H2O. Sorry. So 8 H2O di sebelah kanan, sebelah kiri habis. Jadi at the end you punya equation akan dapat 16 OH minus Y pen tambah dengan 8 klorin. Okay, form 2ClO4 minus plus 8 air. Okay, plus 14. Okay, sorry, my pen ni buat hal tak. Cl minus. Okay. So 16 OH minus tambah 8 Cl klorin, 2 ClO4 minus 8 water tambah 14. Ini 14 klorin ion, klorat ion. Okay. So ini dalam keadaan basic sebab ada kehadiran OH minus. Okay. Selesai untuk discussion soalan basic medium. Enhancement, saya minta untuk you all buat satu soalan ni, balance the chemical equation by applying the ion electron method. Okay, so nanti hantar di Google Classroom. Okay, so any question you can ask me after this. Okay, Assalamualaikum.